65 milyones pesos nga dugang budget sa rehabilitasyon sa Cebu City Sports Center aprobado na sa konseho. Detalyes mong balita pinagi sa tong kauban Super John Kim Bute. Super John Kim, pasok! Naaprubahan na sa Konseho sa Dakbayan sa Subo ang 65 milyones pesos nga gipangayo nga dugang budget para sa rehabilitasyon sa Cebu City Sports Center nga gamiton sa palarong pambansa 2024. Kinumduman nga ang orihinal nga gipangayo nga budget kay 74 milyones pesos diin gigwestiyon na kini ni Cebu City Acting Mayor Raymond Garcia nga matud ba gamiton daw sa mga benches sa Cebu City Sports Center sa palarong pambansa. Matud pang Garcia nga naa na may grandstand nga kayang masigo ang 10,000 to 12,000 ka mga tao hinungdan nga iha kining gipasusi. Atol sa regular session niya itong Miyerkules, gisaysa ni Konsehal Noel Wenceslao kung asa paingon na mga budget nga giaprubahan sa Konseho. 31 milyones pesos ni ini para sa trabahoon sa electrical, 14 milyones pesos sa civil ug architectural work, 7 million pesos sa mechanical work, 400,000 para sa equipment para sa grandstand ug ang nahabilin nga budget para sa rehabilitation sa multipurpose building ug uban pa. Kini si John Kim Bute sa GMA Super Radio DWS. Dapat totoo. Super Radio!